Ah, c'est marrant, j'ai appuyé sur cette touche et du coup ça a activé la VOD et en même temps ça a changé de scène. On vit une époque formidable. Ma première déclaration incoming. Ah, et ça c'est beau. On continue la lecture. ELYSIUM, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Romarin. Et non pas... Merde. Ragondin. Je dis ça parce qu'une fois j'étais là, je suis arrivé et il y a des ragondins. Pas loin de où je travaille. Il y en a plein. J'ai fait oh des romarins. Voilà, c'est tout. A bientôt pour d'autres aventures exceptionnelles. Alors. Je suis content de vous revoir l'ami. Oh, c'est de la pisse. Flacon de speed. Encore. Oh, c'est cher 300 balles pour le spiritueux quand même. Oh note. Tu veux savoir pourquoi une bouteille de spiritueux coûte 300 balles? See, friend, it's real valuable. Worth every real, if you catch my drift. Got it from a bit of a business venture. Oui. Personne ne peut s'offrir une bouteille de spiritueux pour 300 balles, c'est de la folie. Crazy, actually. Il sourit puis explose de rire et avale 3 gorgées de pilsner en vous scrutant du regard. Quoi donc? Quoi? Qu'est-ce qui est dingue? This guy. Dit-il en ajustant l'index dans votre direction. Qu'est-ce que vous avez vu cette bouteille là? This is medicinal spirits, the good stuff. Got it from the doctor's office. C'est de la bétadine quoi. One of those scientific ampoules a few months ago. Torpedo they call it. Je me shoot à la bétadine. From taking a drink. Il crache un gros molar jaune sous le trottoir à vos pieds. Stop me for shit, that's for sure. 5 lemons with half a pack of butter and you're good to go. C'est une bonne astuce, je devrais la noter quelque part. In a week, the goddamn kidneys started giving me all kinds of help. Finally, the missus took me to a private doctor's office. Not a charity, the real thing. Those arseholes charged me 4 real to remove the damn thing. But I came out on top after all. Quelle bande de connards! The idiots left me alone in there. Now, I used to teach high school biology. I know what doctors use to preserve dead thingies. Une lueur d'excitation traverse son regard. Like 3 cans of this blue medicinal stuff from the back room. Threw the snakes out and voila. What's left is this beautiful... Ah, les accents anglais à couper au couteau, c'est vraiment trop bien. 7% almost pure alcohol. Bien écossais aussi. To these fine gentlemen here. But this last one is yours for 3 real, if you want it. Don't say it. Je pensais qu'elle valait 300 réal. You thought right. Don't even try to sneak anything past old Rosemary here. I got all senses locked on you, buddy boy. So what will it be? Vous avez dit que la bouteille valait 3 réal, mais au départ vous m'avez demandé 300. That's what I said just now. 300 real. Don't you try to trick me, buddy boy. Now you want it or not? Bien sûr que je la veux. 300 real and it's yours as promised. Best Ben non. in the civilized world. C'était vraiment bien. Oh, un banc. On va s'asseoir sur le banc. Ah, il faut faire le tour pour aller sur le banc. Très bien. L'accent australien est pas mal aussi. Ouais, j'avoue. Bien comprendre quand on me parle, moi je comprends rien. Dans tous les cas. Pas de goût. We can sit on benches after we've solved the murder. Ouais, c'est vrai, Kim. On viendra, on s'assoira sur le banc et on se fera des bisous. Parce que vous êtes mon meilleur ami, Kim. Un pantalon! Un pantalon! Non, ça c'était celui de base que je voulais pas mettre. Un pantalon! Gifu, plus 1 au royaume de la conscience. Bam! Allez là, il manque de couleurs quand même. Hein. Mais au moins, j'ai le pantalax. Plus 1 de sang-froid, moins 1 de mise en scène. 1 de perception. Let's go. Avec des petites bottes là. Une botte noire.
Chaussures en mode de taxation directe là. Pas mal hein. Ah non là je fais trop flic là. Ça va pas du tout. Là, on se sent mieux. Hop là comme ça là. Au moins on a un pantalon maintenant. These are some wonderfully regular pants. Not too On peut avoir un moment. not too Oui mais comment on fait les moments? moderate in every sense. Je sais pas faire. You blend Si tu me dis je fais. and some pleasant dinner party. Comment on fait un moment? Je fais slash moment? Ah ouais. J'ai 5 moments immortalisés. Ah putain c'est un moment. Hop là comme ça là. C'est bon j'ai créé le moment. Je sais pas... Je sais pas mais... Merde. J'ai mis ce clic, j'ai flingué le streamer N. Ça veut dire quoi le streamer N? J'efface le message. Non mais ça va pas ou quoi? J'ai rien compris à ce que j'ai fait. J'ai encore 4 moments. Oh le moment! Incroyable. Attends, je l'affiche. Mais j'ai pas compris. Qu'est-ce que t'as fait? Même le moment, j'ai pas compris. J'ai tout cliqué partout. Ah. Oh, c'est... J'aime les choses ordinaires. C'est pas vrai en plus. These inter-Isolari pants are like wearing a perfect compromise in your nether regions. On a encore 4 moments. A moral intern on you like this, that's for sure. Oui, mais bien sûr. Avec plaisir. Now, buddy, Aucun problème le dé, bien sûr. normal Il te faut combien de temps encore à peu près pour avoir 26K? makes sense. This is what wearing boring office trousers does to you. Allez, vas-y! Encore. Bon bah 25. Bois de l'eau. Oui, pardon. Je bois de l'eau. C'est fait, tu peux me croire sur parole. J'ai été remplir un verre en plus, exprès, en prenant la bouteille de coca quand même, hein, j'avoue. Mais le verre d'eau est là. Madame. Et donc 25K, combien? J'ai pas eu le temps! Non. Assise à côté d'un bac à linge, la femme fredonne une mélodie étrange. Elle a les yeux fermés. Ouais, donc encore 26 streams, on est large. Et tu l'auras ton dessin, t'inquiète. Hydratez-vous, ouais, mais ouais, pensez à vos reins, vraiment. Je dis ça en mode mi-rigolo, mi-vrai, mais je bois pas assez d'eau, je le sais. Buvez, buvez. Then how does she know you're here? Comment elle sait que t'es là alors? Si vous pouvez pas me voir, comment savez-vous que j'étais ici? Vous puez la merde. On vous sent à des kilomètres, monsieur le flic. Je vous invite à vous rapprocher. Je me penche en avant. Welcome, police officer. We don't cause any trouble around here. Any troubleur, hein? Want any trouble either. Any trouble, hein? We are not here to cause any trouble, madame. On est des flics, on aime faire régner le chaos. Clic, clic, pampan. No, you're not. I've seen you around here before. 12 years ago. You didn't raise any hell. You were quite helpful. Marche, bonne app. But still in Martinez, you're considered an ill omen. Je suis un mauvais présage. Not. No one around here considers us an ill omen. People would have told us. Maybe they are afraid. Because Ah? you're an ill omen. But you're still welcome here. As long as men with guns aren't chasing you. And maybe even then. Because that's the kind of fishing village we've built. I'm sorry there's not... Moi, le dernier village de pêcheurs que j'ai visité, c'était dans and not Bloodborne. houses. Or Et ça s'est plutôt mal passé. my kids are long gone. J'aurais bien aimé la marée chaussée. So are others. Ah, look at me ramble on. What brings you to us? Est-ce que je pourrais trouver où me loger dans ce village? Eh? Most people here are trying to leave. J'aime bien l'air marin. That said, if lodgings is what C'était rapide, comme faire à manger. free room in the shack. Elle désigne le bâtiment derrière elle de son pouce savonneux. Combien pour la chambre? Charge you for it. Take it as a gesture of goodwill from the village to the RCM.
Attends, attendez, ce type Gart là, il me réclame de l'argent tous les jours. Je ne perds pas de... Hein? That's exactly how they get ya. That's why we built our own city. Là, à l'aéroport, après je vais enfin pouvoir commencer le meilleur mood. Mais tu fais ça en stream ou pas? Comment ça l'aéroport? Mais où es-tu? Mais que fais-tu? Bonne soirée Kofi, merci d'être passé, des bisous. Et merci pour la boue à Rasvelk. Pas content. Et de rien, merci à toi d'être là. Voyons. Vous pouvez me laisser la chambre. The room is pretty bare bones, but it's got a bed and roof over it. That's more than some folks have around here. Ça pourrait être le premier chapitre de mon mémoire, des haillons au costard cravate. Not the first one. So are you interested or not? En fait, j'avais déjà été dedans. Je me demande ce que ça change si je... Nice. Et bah bon stream alors tout à l'heure, Kofi. Des bisous, merci encore. Je me demande si ça change vraiment si je garde la chambre au Welling and Regs. Le truc c'est que j'ai plus les thunes. Don't make an old woman regret opening her house to the police. Elle sort une clé de la doublure sur son manteau et vous l'attend. If you are not in the hostel in the morning, I'll know where to find you. Here, in a shack. Oui mais Kim, moi je pouvais pas payer, hein, désolé. Hein. Est-ce qu'il y a le nom de la côte? There's the abandoned church, the DeLorean Church of Humanity. It's been there since before my time even. Ouais, t'as abandonné. Some things just don't fly, officer. Look around. Who'd go to church here? They built it 300 years ago. Must have been nicer then. So, they don't hold services there anymore? The Ecclesiastes? No, we've tried, but things just keep happening. Crime, accidents, other things. The place never stays open. It's a pity. It used to be such a nice church. Que peut-on trouver en bas de la côte? Before you get to the church, there's some ruins, an apartment complex, or some kind of electrical plant. Run-down bunch of houses, empty. Un immeuble ou une centrale, faut savoir. I don't know exactly. A pre-war place. It used to be something. Before the war. I wasn't here then, you know. Was born in Samara. Autre chose intéressant? The old fish market up on the boardwalk. But it's closed. C'est tout? What? You're one of those real estate people with big plans? If you want a development opportunity, you can check out the abandoned building over at Lancet. Used to be a supply depot, we think, sending goods and ammo across the bay. It's jammed shut though. We tried to get in, see if there was anything to sell or scavenge, but it's impossible. Nothing is impossible, surely. And now you know everything there is to know about this coast. Ok. T'es qui, toi? Me? No one. Just an old washerwoman. Mother called me Isabel, if that's what you're asking. And my married name is Sadie. Now it's your turn, Mr. Vous pouvez m'appeler Tequila Sunset. Why would I do that? That's a fool's name. Are you a fool? Don't It's very okay. reveal yourself before an old woman, officer. It's undignified. D'accord. On m'a demandé de faire signer ce document. Hey, what's this about? Come now, I can't read all this scribble. Tell me what it says. Evar de transformer une partie du village en une petite centre d'animation jeunesse. I might be half blind, but it looks like part of the village is gonna be a street. The best part. The part we need to get out of our houses. Tout à fait. I see Lillian's name is already here. The girl is too trusting. Either way, I won't sign union papers.
C'est quoi votre problème avec le syndicat là? It all before. You think they've got our interests at heart? Rich men are always selling poor men promises they never plan to keep. Retiens un chiffre rouge foncé du seau et replonge dans l'eau. Then the poor get pushed out of their homes and the rich get a little richer. That's the way it goes. So no, I don't. Ah non madame, pas chez moi. And now Jamais. should you. She is headstrong, but there's a slight hesitation in there. You may be able to convince her. Merde, -1 parce que mon nom est ridicule. Pratique. Ça ne passera jamais. 17%. Logic and reason won't work on this old Oh. lad. Il commence. For shameless emotional manipulation. What's the grandmother's deepest vulnerability? The grandmother card will do the Je comprends trick. pas. Last chance to turn back. Arrivera-t-il aux enfants? What do you mean? What's going to happen? Well, I raised my own kids in this village and they are doing fine for themselves. Ils n'ont pas fini comme les alcooliques moribonds là? Oh, they are good kids. I brought Point them de up. défiance se fait ressentir de sa voix. Ils vivent encore ici? They moved to Faubourg for work. Et que feront les enfants de Liliane en grandissant d'après vous? Well, I imagine they'll grow up and live too. You've got her. Now just Ensuite, Then, elle expire. Elle regarde le sol, incapable de finir sa pensée. now twist the knife. Wait. Let her come to it herself. I don't believe the Fat Man's Youth Center is going to change anything. But what other choice do we have? It's not like the coalition government is coming to save us. N'est-ce pas? I won't be around much longer anyway. Not with the dampness in my bones. If they want to take a chance, who am La I? caisse. Did you say something? J'ai dit, vous pouvez commencer par signer ces papiers. J'ai un stylo ici. Reluctantly, she takes the pen from your hand, scribbles her name on the line, and Alors hands moi, j'avais pas donné les lettres dans ma première partie. Et là, je vais me faire un plaisir de les donner car je suis See, ultra-libéral. just get us all screwed. Mais non, ma petite madame. Blind, but I have a good memory for treachery. Traiteur? Let's J'adore les traiteurs. Très très bon. Allons envoyer cette enveloppe. Oui. Au fait, à propos de ces documents que vous avez signés, il prévoit de vous faire dégager à coup de bruit de travaux. Hein. I like to see him try. If anything, I am gonna muscle him out with construction noise. Parfait. He doesn't seem surprised by this sudden twist. Get out of here, trying to ruin my day. And that youth center better be a good one, or you'll have trouble from me. Bon, ça, affaire à vous. I wield an army of drunks. Do not Ah oui. underestimate the effect of such a force. Ah oui, non, mais très bien. Merci, hein. Right direct. Merci, ça sera tout. Hein. Gardez vos gens bourrés, hein, on les adore. Ah, c'est ma France. The door has seen better days. The layer of paint has started to peel off Vous êtes due beau. to the salt and wind from the sea. Oh là là, mais attendez. Looks slightly rusted. I'll wait outside to give you after we are done with the day. I'll still be staying. The key turns with a satin. Ah oui, je rentre dans la cabane, c'est pas un souci. Mais attendez, là, j'ai plus mon... Ah si. C'est juste que ma cravate faisait comme si que j'avais pas mes barésies. Ah non, on dirait que je les ai pas. Oui, d'accord. An old mirror hangs on the wall. You see the reflection of your face in it, adorned with the expression. Toujours pareil. Raté. Like the rest of you, it comes from a bad place. Raté. It's too late. Oh. Attendez. Chez Crax autrefois. Attendez, attendez, mais... Pas mal, cette petite veste. Ah, y a un petit style quand même, non? Changement total de look. Package. C'est toujours pour le côté un petit peu particulier, quoi.
Oui, j'ai -2 en logique avec ça. Moi, je l'aimais bien, mon bonnet. J'ai un petit style aussi comme ça, mais bon, c'est vrai que là... Art dramatique, électrochimie... Et là, on est sur quoi? Logique. J'ai changé les lunettes, on va dire. On peut avoir ce petit style là. Quelque chose. Disons qu'il y a quelque chose. Ça comme... Attends, ça là. Le petit Marcel dégueu. Hein. Non, pas celui-là. Là c'est bien, là, j'aime bien. -3 en autorité. Ouais, ça c'est ce que j'aime. Ah, c'est pas mal. Nickel. On the table, you see a bowl of water, a rough soap, and next to it, a small hand mirror. A straight razor soaks inside the wash basin. Est-ce que se raser est le bon choix? Reflects back a vague image of your face. Nose bulbous and red, hair unkempt, wrinkles line Alors, on se rase ou pas? forehead. The stash is gigantic. You'll be looking like a pansy without the chops. A fucking pansy. A fresh start looms ahead. Clean yourself up and be born anew. Non. Sûr? Bien. Un moteur thermique complexe bombit paisiblement tout en produisant une chaleur agréable. Du magazine de science-fiction, des livres sur l'observation des oiseaux, un almanach des années 39. Coastal wind still howls against the window of the shack. Occasionally, the waves crawl in under the foundation, producing a low hum. Écoute. The room feels Navarro, j'écoute. like you pulled your hat over your ears. Outside, it is cold and windy, but you're inside, and it feels safe and warm. What is this place to you? Oula. C'est gratuit. Non. La base d'opération avancée sur la côte. You hear the forlorn shriek of seagulls. Far below the birds, a wooden boardwalk filled with abandoned stands, tables and benches, echoes from a long-lost time. A middle-aged man stands in a rundown shack on the edge of a fishing village, listening. Merci, étrange sensation, pour ton évaluation correcte de la situation actuelle. Outside, the howl of the wind has picked up. The waves crash against the stilts again. It's as if you think the thought, but in someone else's voice. Look under the floorboards. Pardon? Comment ça? Comment ça, regarde sous le parc? The bed is comforting, if a bit run down. Still, you've Comment earned ça? rest. Faut que je me rase pas, hein. Bien sûr. Sous le parquet, je peux rien faire en fait. Y a rien là. Yo Kim, regardez comme j'ai le style même si je suis pas rasé. Yes? Pas rien. Rien du tout, mec. Juste un style de dingo. Oh, des enfants. The scruffy-haired little boy kicks a stone. He can't be more than 5 years old.
Comment ça? Pardon. Oui? The other one looks indistinguishable from him. He watches his brother kick the stone with Vous ressemblez comme deux gouttes d'eau! out. The stone kicking one becomes frantic all of a sudden, as if that Ah merde, c'est vrai, il me ressemble le con. scared of the obvious fact that you just stated. He looks just like me. Répond l'autre. Ouais, je l'ai déjà dit. The boy doesn't answer. His brother throws another rock. Both of their hair is covered in some kind of dirt. The rock kicker was just being shy, but now he's enthusiastic again. You're bad with kids. Attendez, je réponds juste à un message. Under the floor. Unleash. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait le Under the floor? Mon stando, il fait quoi? Y'a pas un test pour savoir quel stand on... Faites dos avec les gosses peut-être? I am. Now, how about some actual police work? We are not getting anything here. Au revoir les enfants, faites attention à vous, hein. Ne prenez pas de drogue. C'est difficile d'entrevoir les détails, cependant la couleur chaude et chaleureuse serait réconfortante. Une jardinière où rien ne pousse. Ouais, c'est bien dommage. On a là-bas. Je me rappelle plus. Ah si, je me rappelle l'endroit. Ici, il y a un téléphone, j'ai appelé un numéro et je suis mort. J'ai perdu ma partie. Je sais pas si j'ai perdu ma partie, mais en tout cas, c'était un bon game over. Ça faisait plaisir. Je peux changer d'apparence. Waouh. Trop bien. L'arrière d'une automotrice à atteindre et atterrit dans les roseaux. Les lettres rongées par la rouille forment le mot mazout. Vous devriez revenir quand il neigera. Un sentiment étrange vous envahit, il se dissipe rapidement. Attendez, quoi? Attendez. Comment ça, voyage rapide? On peut... Attendez, on peut voyager rapide... On peut se TP? Il est face à la mémoire de celui à qui il s'attache. Un peu la façon subtrique, je connais pas. Mais moins violent et incontrôlable. Je connais pas, ça me dit rien. Freeze? Non, pas freeze. Oh non. J'aimerais me TP quoi. Comment je me TP? Lavabo. Oh là là. Kuno! Oh, le machin attaché à son dos. Putain, je m'en rappelle plus. Je ne m'en rappelle plus du tout. Légendaire. Ah oui, d'accord, légendaire. Ça, faut que je fasse ça. Faut de la volonté. Je n'ai pas de volonté. Et putain! Voyage rapide, église. Non mais je veux bien, mais comment on voyage rapidement? Très bien, on fera tout à patte. J'ai compris. Votre reflet vous contemple dans l'eau colorée par la rouille. C'est vrai qu'il y a elle, il y a la danseuse qu'il faut que je refasse un jet, il y a Kuno, il y a trop de gens. Beaucoup de grosses caisses, la musique vient quelque part sur la glace. Les trous. Possible qu'un trésor soit caché dans les piquets? Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. How much money? Ah, nickel. Ici la glace est assez épaisse pour marcher dessus. Elle pensait juste là, elle veut pas.
te plaît. À votre droite, un cormoran au ventre blanc vous regarde avec méfiance. Il a fallu de la patience pour faire ça. La peinture pastel, quelqu'un s'est donné de la couleur à ce monde. Bonjour. Je suis agent de police. Looking girl in her late teens or early 20s kneels on the ice with an electronic contraption in her hand. Hearing you approach, she looks up. Oh. Hello there. Everyone Hello? knows drugs make you invulnerable to cold. You bet this one likes to party. Tu veux t'éclater ou quoi? What? Tu veux t'éclater? I heard you. What do you mean by party? Yes. What do you mean? On ramène de quoi picoler, de quoi se défoncer. Ouais mec. Ah oui d'accord. Hey yo, t'as de la drogue ou quoi? We need Oh some putain. bad. I got the Gratte le nez puis les selles se passent en la main sous sa veste. Ah putain Kim. He's really shaken and everything. Ah, vache. got some dope, man. Trying to score some smack. You got any? T'as pas un peu schnouf là? Il sautille d'une jambe à l'autre. Smack. The D, man. Gotta hit that D. What's the D? Diamorphine, girl. Dis rien. Quit cloning. We need a hookup for that D. Il respire à travers les dents. Diamorphine? But that hasn't been around for years. 5 or more. Like 7 years maybe. Everybody just does hunch now. Ah oui. Interesting. Really? What's that? Hunch is like 10 times stronger than diamorphine. And way more. Ouais je connais ouais. I think the name is B-hydroxy something. Okay. That's real bad. Someone should definitely look into that. We're from the police, by the way. Oh, of course. Elle n'a pas l'air surprise. Oui, nous avons quelques questions à te poser. Right. C'est quoi ton petit nom là? A cell. Salut Hassel. Blonde with dark roots showing. There's a coarseness to her features. Some Hassel comment? Je suis pas un jeune qui te drague, c'est une affaire de police officielle bordel. Okay. It's Burger. Hassel Berger? common name. Non c'est Michel d'abord. On appelle ma gueule là Hassel. Quoi cet appareil? It's a portable recording device. It's for field recording. Low quality, but still. Les câbles? Actually, just one wire. I picked on it till the braiding came loose. The wire leads to a contact microphone. Ouais, micro de contact. Okay. Merde. This, actually just Ouais, one micro de contact. might record sounds from inside things, like this ice. D'accord. You could maybe bug someone with it. Et What? comment ça marche ce truc? The mic, I don't exactly know. Somehow it doesn't pick up vibrations from the air. The book said it only picks up structure-borne sound, if you like technobabble. Où t'as trouvé ce micro? I got the recorder from the Palaceum. Quoi le colissade? You haven't been to the Palaceum? It's the coolest place in this whole drug-addled shithole. It's a music club and a synthesizer workshop on Boogie Street in Jamrock. Musicians live there, like real musicians. I want some Van Eyck. J'avoue, la coupe de cheveux, hein, c'est un peu ça. Bon, ça manque de verre, mais ouais. Ça a l'air intéressant, c'est qui ce Arnaud là? Guess you wouldn't know Van Eyck, or really be a Palaceum-going kind of person. Oula, j'ai la fièvre du samedi soir, tu me connais pas. Don't know what that means. Je bouge The Funk Up. Don't know what that means either. Enfin, je bouge The Funk Up, quoi. Ça veut dire que malgré mon âge, je suis branché. Personne ne dit ça déjà. Moi non plus, mais j'ai des preuves concrètes que je suis une rockstar. Un magnéto-lecteur détruit sur une chambre d'hôtel saccagée. La soupe sur ses doigts, elle semble ne pas avoir savoir quoi dire. Attendez, je marche juste, je bouge. The Funk Up. Alors si ça... Pas beau ça.
Tu as raison, le temps m'a déserté. Was there Hop là. something else about the Il context? y a quelques questions qui n'ont rien à voir avec le micro. Qu'est-ce que tu fais dans le froid? I guess. Et qu'est-ce que t'enregistres? I think I'm recording cracks in the ice, but there's no way to tell. Not without headphones. I think I just recorded. Je gratte le front. Mais vous êtes tous des drogués ou quoi? Old headphones. Tant qu'il arrive aux écouteurs. Boyfriend sold 'em. Pour acheter quoi? No man, things, just stuff you need for life. A lie. They were probably pawned off for something suspicious. Et à quoi servent ces enregistrements de fissures et de pas? Musicians in the Palaceum used them for making music. They looped the stuff, cutting the tapes together. They make music out of cracks in the ice and keys jangling. Crazy sounds like that. It's hard to explain. Anyway, I thought I'd make some too. It's supposed to be like a music place anyway. Je frotte les épaules et regarde I autour d'elle. don't really know what I'm doing. They use synthesizers too. I don't have a synthesizer. The sharp drop in endorphins is almost visible, like a warm blanket has fallen off her shoulders. The wave of chill, the quivering jaw, indications of a drug high. Yes, you're cold. Le lieutenant commence à enlever sa veste. Sorry man, fuck that, I'm cool. I'm sorry I said that. I'm sorry about the fuck. It's okay. Le lieutenant recule et vous jette un regard. Allez, vas-y, tiens, tu en as plus besoin que moi. Non, mon chapeau, quoi. Tu as dit que c'est censé être une discothèque, de quoi tu veux parler? The boys think it could be a place, like the Palaceum or something. Stupid. It's really not gonna be a Palaceum, that's for sure. And who are these boys? Les garçons? Yeah. Andre and the guys, they're inside, in the tent. And why is that? En fait, je les gèle dehors alors que les garçons sont à l'intérieur. Too much stuff crammed in there. No room. Matos? Music stuff mostly. Like this tape recorder, but bigger. And Il y a comme ces écouteurs que ton petit ami a vendu là? they were pretty. I'm sorry we sold those. On va pas sortir une partie du matériel pour éviter de les geler dehors. That stuff is more expensive than I am. More expensive than any of us, really. Doesn't matter. I can keep it cold. Ok, j'ai encore quelques questions. Parle-moi de la discothèque. Que voulez-vous installer dans l'église? Become like a club for Anodic dance music, like that new style of synthesizer stuff they play at the Palaceum. Except that, yeah, Regarde la vieille église en bois sur les pilotis. Alors qu'une forte rafale de vent s'introduit à l'intérieur, la structure à 6 étages pousse un cri de douleur. Floorboards are twisting, and the shooting beams are slowly cracking, like bones. Far east of the Golden Delta, beyond the industrial port, there is a black patch of unlit coast with the smallest creatures on the ice. There will never be a club for Anodic music here. Not in a million years. C'est quoi la Anodic dance music? Anodic, cathodic, music that's made with electronic instruments. Des instruments électroniques comme quoi? Synthesizers and tape consoles. Microcomputers too. Anything that uses electricity. Guitars. Also found sounds. J'ai bien compris, tu veux transformer l'église en discothèque. It's not my idea. Andre and the boys found the place. It was supposed to be deserted, but now they can't even take it. Hey, you two are cops. Non, la loi, c'est nous. Okay, well, maybe you could talk to Andre and the guys, because there are some strange things going on in that church. If you're police, you should look into it, right? Ok. You're inside that thing there. Would be cool if you did. Was there something else? Go on. 3%, j'ai 1 en empathie, c'est mort. Les questions ont pas l'air de te perturber. You're just questioning me. It's what cops do. J'ai déjà été interrogé? Je me suis trompé. Well, it's just questioning, right? Once or twice, yeah. I'm sorry I haven't had the Revershaw experience they get east of the river. Et le genre d'ennui t'as eu avec la police? Usual. I had a shitty run as a teenager. C'est quoi le grand classique? You know, drinking, getting into fights. The ugly stuff that happens when you move out your parents' place at 13. In Fort. Pourquoi tu es parti de chez toi à un si jeune âge? Dad was a drunk. Plus, I guess, I just wanted to drink too, you know.
get my party on. Je comprends, je suis quand même un gros fêtard. Right. Okay. Au revoir. Bon, on va aller voir tes potes dans la tente là. Eh mais attendez, j'ai plus de chapeau. Un chapeau? Putain, j'ai qu'un chapeau. Bon. Que voulez-vous que je vous dise? A pane of Eternite has been planted into the snow. 2 poles are holding it up. Barely holding it up. It could fall over any minute. A stronger gust of wind might be enough. The pane falls into the icy snow with a soft thunk. Superbe. Let's go les drogués. The tent is just tarpaulin fabric covering a pile of stuff. The flap is open. Inside, 3 young men are listening to some new form of music. It's like nothing. Vraiment de la musique que j'aime. Come on, get in and close the flap behind you. The warm stuff's getting out. Sorry, we barely have room for one. You go ahead. I'm too old for this. I'm sure you will feel right at home. I'll keep watch. Merci Kim, t'es un bro. On assure la lessive. Et l'éther. Tas de spray pour le nez. Nos affaires ultra. Un haut-parleur comme ceux qu'on utilise pour les concerts. Les bidons remplis d'un liquide ressemblant à de l'eau. L'étiquette il est écrit distillé. You see a youngish man bleaching the tips of his hair with a toothbrush. He puts the toothbrush down and extends his hand in greeting. Bonjour Dédé. Hello, I'm Andre. It's a pleasure to meet you. His grip is strong, sweaty, and warm. He's trying to project and inspire confidence. This is my posse, Noid. The young man with earrings looks at you suspiciously. Ah bon. And Egghead. Egg! Le magnétolecteur au-dessus de sa tête crache un paquet de décibels chez les autres d'Anodic Music. Together with a Settle Burger, who's out there right now, doing some seriously progressive sonic experimentation, we like to think of ourselves as music venue organisers. Attendez une seconde, vous avez organisé combien de concerts jusqu'ici? We have many in the pipeline, officer. La bande de mineurs, mais vraiment. Qu'est-ce que vous faites ici? We've been all over Jamrock North, prospecting for real estate to establish a new venue in. Also for talent. Yeah, thank you, Egghead. And while there is no shortage of raw, unfettered talent spinning tapes in Jamrock, we've had rotten luck with the real estate part. Place is a shithole. I apologise for my friend Noid's potty mouth. I realise this is not how you speak to a police officer. He has authority issues. Pas la peine de s'excuser, c'est un droit dans cet état. To the problem of occupied ecclesiastical property. I bet you've noticed the derelict hive of narcomania on the coast. Qu'est-ce que tu racontes? About the church, and I'm not exaggerating. Even a place of spiritual refuge can become a magnet for all sorts of dopeheads and burnouts if left unattended. Dopeheads, burnouts. Il crache sur une vis, l'air furieux. Bien et toi aussitôt. I'm sad to say, that's exactly what happened. Sad because we were just about to put Martinez on the map with one of the maddest dance clubs in Jamrock. Nah, strike that, in Reversholt. Strike that, the word! And sadder yet, because the dopeheads and burnouts hold up in there are the worst kind. He leans back a little, watching you with a steady, serious gaze, letting you imagine just how bad those dopeheads and burners really are. Good. This calls for an opinion. You're an expert in those. Le truc c'est que je suis plus ou moins un camé aussi. If it was just like that, it would be fine. But they're also spooky. Comment ça, flippant? I was hoping you would be the judge of that, officer. All I can say is, their spookiness is the kind that keeps us from restoring this church into a community centre and a place of spiritual refuge. Also, they don't eat or clean the building. Shit's gonna collapse. People just want to spin tapes without them spooking it up. Place has bad signs. No one can dance like that. Thank you, Egghead. Mm-hmm. So you're gonna look into it, right?
It should be a police matter. Getting them out. Whatever spooky stuff they're doing, I'm sure it's not what the Ecclesiastes meant their property for. Bien sûr, je vais mener l'enquête. Donne-moi plus de détails. Right, man. Alors, dans quel état se trouve l'église? Pas encore entré dans le bâtiment. Lloyd to install a measure against more drifters wandering in. A padlock. It's a temporary fix. Just something to contain the situation. I had to do it in an hurry. Not my best work, but it should hold for a while. La clé? Of course. Lloyd, give the officer the key. All right. Le caméo Speed fouille dans son sac banane et en sort une clé jaune. Il fait alors un mouvement brusque mais plein de style et lance dans votre direction. Le haut flic coule et attrape la clé au vol. You sense the trajectory of the little piece of Bien sûr. plastic. The object makes a small ringing sound as it approaches. Just ka-ching! The key hits your palm. The speed freaks nod to you approvingly. Merci mec. Speed freak nods to you. Depuis combien de temps ces gens sont-ils enfermés là-dedans? Like a week, maybe? Je sais parler aux Jones. Les gens max un max. On peut-tu être sûr qu'ils ne sont pas morts de faim? Super sure they're alive. I mean, come on. I'm at least 90%, maybe 85% sure they're still alive. Sûr à 85%, c'est pas suffisant quand on parle du bien-être physique des autres personnes. Hey, I'm sorry. I'm sorry too. I guess it wasn't very hardcore of us to just lock them in like that. Me too. I shouldn't have that kind of power over another person. I'm not the one with the violence monopoly here. You are. I'm glad that key is out of my hands now. Tout va bien. Sure, man. Tell us what you want to know. Let's do it. Truth Ça is, c'est fait. I don't really Donc qui sont les gens à l'intérieur? None of us do. I don't even know how many there are. All we've seen are glimpses. Glimpses. Who are these people? Secret agents? Stealth operatives? Et reprenir que guérir, tu peux m'en dire plus? There's also the machinery. Machinery? Place back in February, it was abandoned, empty. Took some time getting the crew together. So about 2 weeks ago, we came here hoping to set the stuff up. Suddenly, there are all these strange machines lying around in there. One of them has wires running into bowls of water. Wires into water. Never seen anything like it. Andre, tell him about the feeling. Oh, and it felt like there was something in there with us, watching us from the dark. Oh, the other one. Which other one? I'm not as in tune with my emotions as you are, Egg. Felt like silence. Awful silence. Et tu n'as vu personne. Exactly. We've just seen someone who we think is a woman go in and out of the church. A couple of times. And we felt someone or something eyeing us inside. But that's kinda it. Quoi cette histoire de choses qui vous observaient? You aren't alone, you know? It wasn't quite human, if you know what I mean. Je vois pas, non. Non-human means a predator. It was this dark shape climbing upside down along the ceiling, like some kind of crab man. Yeah, Un crabe? the way it was climbing up and around the ceiling, like a crab. It was stalking a cell, exhibiting ambush behavior. Comportement d'embuscade, homme crabe. Yeah, totally. I mean, I didn't personally see it. A cell was alone that time, but I believe her. If she comes out running and says there's a crab in there, there's a crab in On va there. aller lui demander quand même, hein. So he hasn't even been in there lately. Is he afraid? You should ask her about it, but be nice. Don't tell her you don't believe in the crap. Tranquille. There probably is no crab man. Don't let them draw you in with this nonsense. Ok, tu peux m'en dire un peu plus sur ces machines? Worried about that? I just got a distinct burnout and dopehead sign from them. Probably jacked up to some snuff station too. Probably, very likely. Bon, comment tu peux être certain que ces gens sont des paumés et des camés si tu n'as rien vu? Honestly, I can't, but I am. Why not? Let's go with that. Je ne vois rien de faux dans cet argument. 100% sure they're substance users. Don't let the technology fool you. Ok. Sure. What? Alors, qui sont les gens qui appartiennent à l'église? That's a meteor and name for the founding party. Thought it'd be cool to use it. Météorien? Of Meteo. Concerning Meteo. Météo? A country on Muindi. On the Muindi Isla. Le parti fondateur, c'est quoi? Think of it, I've never really looked them up, you know.
I can't give you a precise definition, but they're a very powerful religious organization. Quoi d'autre? It's an ancient mass society, and they're the custodians of the Pericarnassian Church. Plus, they anoint the innocents. They, like, made the innocentic system, no? Pas sûr qu'ils apprécient qu'on monte une discothèque dans l'église, Wrong about that. dit-il en secouant la tête. Pericarnassian Church is about love. Anodic music is about love. I got love for my Pericarnassian posse. Love is the relay out of death. We dance. Découvre vigoureusement le magnétolecteur comme si vous voulez vérifier la résistance de l'appareil. Hardcore. L'amour, c'est hardcore. Unity. Unity. Make some noise for my Insulindian posse. Loulou insulindien. Monte le volume et vous lance un regard entendu, comme s'il était évident que vous allez vous mettre à danser. The anodes and the cathodes coursing through you. Your big toe starts tapping along to the bass, as if testing the waters. Ne rien dire et profiter de la musique. Feels good. Ah ouais. L'amour, ça peut carrément être hardcore, c'est sûr. It can. He's coming around. You're getting it. J'avais mes doutes, mais c'était idiot. Tout devient clair à présent, la vie de musique prône l'amour, tout comme l'église parisienne. Yeah. Yakokota. The place to Je vous adore les enfants, c'est parfait. Do it for the crew. L'ami c'est un tournevis en signe d'approbation. Didn't want to say it, but it was pretty lame of you to imply otherwise. Anyway, you got more questions? Ça peut se trouver, attendez. The one with the large head is still looking at you, nodding his head, waiting. You feel like you could go for a little disco when, or if they get this club going. You've got it in you. La petite dernière question sur la tente plein de matériel. Je crois que tu as apporté ta propre... Merde, la fouette là, ça pue hein. Ça pue hein. We have a smell problem. Un morceau de cordon téléphonique à l'inspect. Attends, je suis en odeur d'éther, pourquoi? I don't smell ether. Do you, Noid? No. L'odeur d'éther est mélangée à une odeur chimique bizarre comme de la lessive. The air. Then, it doesn't take a forensic scientist to guess it's drug related. They look and act like the kind of guys who've done their fair share. Unlike the girl outside, however, the boy's breathing is regular. Their jaws stay put and their pupils aren't dilated, so they're not under the influence currently. Je vois que tu as apporté ta propre eau. Good to have, bitch to carry. When I first scouted the place, I did some reconnaissance. I'm not sure the church even has running water. En plus c'est de l'eau distillée. Oh, Je ne sais pas quoi répondre. they sell at the fuel station. It's like he's lying to you, my liege. But he's slippery enough that there's nothing for you to grab hold. Et vous faites quoi avec tous ces nos affaires? Doesn't it? Told you Huh. we have a smell. Yes. The what now? Je montre, Oh, the old Ultra. We, He's like an actor, looking to the souffleur for his line. I have a major sinus infection. Stuffy nose. We all do. Shit's all blasted up. Winter. Can't even breathe. Quand t'as l'air en forme. That's all Nosafed's doing. Without the Noser, I'd be drowning in shit right now. Nosafed is the shit. Ah, Nosafed, mon gars. Je peux en avoir moi aussi, j'ai des problèmes de pif. Sure. Here you go, officer. Bah yes. Noser. Blast away. Ah super. Nods enthusiastically, no doubt a little relieved. Bon. 58% c'est... Raté. Non, ça passe. Don't add up. Let's take a look. Et merci madame la logique. How about gather around, kids? Bon les jeunes approchez. Speed Freak puts down a busted capacitor and looks at you. The one with the large head C'est que le champion. very enthusiastic about whatever you have planned. Their would-be leader is less amused. Il y a quelques temps, je ne saurais pas vous dire exactement quand ni comment, je suis tombé malade. C'est ce qui explique mon apparence spectrale actuelle. Mais avant d'en arriver là, je travaillais vraisemblablement pour la police. Still are. Merci de m'encourager, mais il suffit d'un coup d'œil pour se rendre compte que je suis infiltraté. Egad a subitement l'air sérieux. Le disco est entré dans la place. Trying to say if we need the next step in dance music to happen fast. Shut it.
Merci André. I have. I've said Naturellement, peut-être que tout ça remonte à plus d'un millénaire, mais je n'ai pas entièrement perdu mes réflexes d'enquêteur. Speed freak is silent. C'est pas un projet de discothèque, il n'y a que du matériel de laboratoire dans cette tente. Du matériel pour produire de la drogue. No idea how you arrived at that conclusion, but it's wrong. Look, we even have speakers. Et il désigne les haut-parleurs. Speaker. They have one speaker. Vous avez pas de casque? Ah, celle on a forcément besoin pour faire tourner ces platines, non? Know about spinning tape. Nothing. Je sais que vous les avez mis en gage, vous avez besoin de matériel et d'ingrédients pour produire de la drogue. But there is no lab equipment and no drug ingredients. Vous servez d'une dose à fête pour son principe actif. For his nose. What more do you want? De l'eau distillée, rien de tel pour garantir la propreté d'un labo. Cellular-based life. What's your point, Lawbringer? Il y a une odeur d'alcool dans l'air, un dissolvant fort utile pour obtenir le principe actif d'une solution. First it's the sweat, then it's the ether. Et son pote, il a perdu son pote? Mean friend. L'autre haut-parleur, il y en a qu'un seul. Speaker system. It's monodynamic. You wouldn't know the first thing about sound reproduction in anodic music. Other speaker. Peut-être m'arrêter là, qu'est-ce que vous en pensez? Shit. Il a l'air au bout du rouleau. Donc en gros, vous avez essayé de vous servir d'un policier pour installer un labo de drogue. Come on, that's Absurde? meant to say not true. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de vous? Do. Dites-moi ce que vous manigancez, de là on verra, je peux me montrer indulgent. Mean by lenient. Le plus gros ripou du quartier, vous n'êtes pas au courant, je vais vous pourrir l'existence en me servant de chacun de mes contacts. He thinks for a moment, then opens his mouth, but closes it again. Then Things are just way too hard for an entrepreneur in this city. It's not like we're not gonna turn the church into the wickedest club in East Et Revenue. ils ont pris de la drogue, un petit peu hein, apparemment. Because we are! We just gotta turn it into a speed lab first. You know, to get our foot in the door. Et pourquoi vous aviez besoin de moi? I told you, spooky arseholes moved in while I was getting all this stuff together. A month ago, the place was empty, and now it's all spooked up. On ne fuit pas en fait. Man, they're spooky all right. It's just that they would also probably call the police if we started cooking speed in there. But the sign was way off too. I couldn't feel the love at all. Donc là ils sont pas défoncés là. You promised you'd be lenient. C'est quoi un bac chiche? Non, je vais faire ça. On va faire ça proprement, avec une discothèque d'Anodic Music sans labo de speed. Le sourire de jeune homme prend des proportions inhumaines. Ses dents scintillent sous les lumières de projecteurs. Chef supposé place sa tête dressée entre les genoux. Possible now. No, Andre, it's harder now. This hard cop has come to show us how much the fish is, and the fish is always so much more. We Exactement. were never going to be a club for anodic music with the speed lab. Now it has a fighting chance. Vous avez pas l'intention de monter une discothèque en fait. There needs to be a club for anodic music in there. Needs to. Everyone hates each other. Everybody hates it here. It's all just drugs and we're slaves and I can't. We are running out of time. We need a win, Andre. I promise this will be a win. We won't cook speed in there. We'll do it clean. We'll do it true. We'll do it sober and real and beautiful. This will be a victory for the light. this will be nothing. Une entreprise réduite au néant donc. Hear the ice crack underneath you. Outside, the last century waterfront development is crumbling in the wind. A grape-shot row of falling houses. And so is Rue de Saint-Giraud and all the houses on Main Row. The old cinema is sinking underneath Villa Labos. Seconde, vous avez senti ça? Rien. On va dire que c'est de la prévention, mais je garde un œil sur vous. We'll try to do it without the drugs.
Lève la tête des genoux. We'll do a straight club up in there, spinning C'est bien. the maddest reels, and nothing but. I swear to God. Okay, Egg? Ok, c'est ça qu'on veut, hein. Après tout. Je suis pas... From here on, it'll be Le dé, il a dit, je suis pas un jeune alors qu'il a 22 piges. Non mais ça va ou quoi? 23. Bon anniversaire. As always, we'll be right here, waiting patiently for the news. Yeah. A young man 63 dans la tête, ouais je connais ça. here holds up a Harman Welshi tape player, nodding along to the music. He looks at you with an Hardcore! Vraiment? Hardcore! Tu vas juste continuer à dire que c'est hardcore, c'est ça? Skipper Danger, I am the rearranger. Could there have been a right way out of this guy? Résoudre l'énigme d'Egghead. The young man This is hardcore. Hardcore! Vraiment, je veux dire vraiment? This young man adds a capital G before the H in his yegs and args. Demi-année de hasard? Ça va. Gotvaldian accent. Ah, c'est ton demi-anniversaire. Or maybe it's not Gotvaldian. Maybe it's Oranese. Probably an homage to Oranje, where Arno van Eyck is from, judging by his name. Could you... Ouais! To the E, to the A, 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 to the G, to the H, to the exclamation mark. Yeah! He missed one A. Il manque un A. J'ai crié 6 A. Tu dois en créer 6 toi aussi. Rhymer, the track attacker, the mic enforcer, the sixth checker. I am the law. Non, I am the law. Back to Attends, je veux résoudre l'énigme. hardcore. Ne rien dire. Hardcore to the mega. Internally coherent. Hardcore. All right. He furrows his brow as his very large head traces the sublime invisible movement of the music in the very real air of the stuffy tent. Hardcore. Ah! Il laisse échapper un rugissement agonisant. Il couvre la faible rythme très peu hardcore de la musique. Trop hardcore. Il s'arrête net en penchant la tête sur le côté. Ça l'est! Is it? I mean really. Il penche la tête de l'autre côté comme un hibou. C'est ce que je me disais aussi. Mic enforcer. I am the chick's checker. Yeah! Putain, je vais y arriver. Oh, true. Hardcore. Hardcore. Internally coherent. Hardcore. He furrows his Hardcore. The question is, what is the question? But there was no question. Ah, True. Hardcore. Hardcore. Internally coherent. Hardcore. All right. he furrows The question is, what is the question? But there was a question? The un club baiser. hard, full, hardcore, hardcore to the internally Je le déteste. hardcore. he furrows his Je l'adore, mais je le déteste. The question is, what? But there was no. True, hard. Yeah. this young, or maybe it's not. You know about him? Il articule quelque chose, mais aucun son ne sort. Ses yeux sont ronds comme des soucoupes. On dirait que vous lui avez cloué le bec. Ouais, je suis un gros fan de Van Eyck. The skinny wraith looks at you with So am I. So am I. On se secoue la tête pour que tout le monde comprenne. Oh, is that why they call you Egghead? Because Egghead to the mega. The K became the G. The boy became the man. The advent? J'ai rien compris. We're close. True. Je n'ai rien compris. Hard to the mega. Here comes the na. We're close. True. Hard. Je peux le faire, je peux le faire. Hardcore to the internally coherent. Mais en fait, je me demandais si tu savais qui avait buté le mercenaire pendu dans la cour derrière la Walling Rig. Morning, yeah. 1, 2, 3. Yakokata. The place to be. Il a déjà dit, pourquoi Yakotaka a trop de la balle, ça veut dire quoi? Kata is a hard. We're close. Hardcore to the mega. Internally coherent. Good morning, yeah. It's the message. So Alerte. close. À l'aide. Hardcore. Hardcore. Internally Hardcore. he furrows his Hardcore.
is it though? One mind, one spirit. There's no other world. There's no. L'aide. True. Hardcore is a mega. Internally, all core. He furrowed. Hardcore. Ah. Is it though? But is it? I mean, really? No, but seriously. La question est quelle est la question? Oui. La question est quelle est la question? Voilà, c'est bon, c'est fait. Pour ses sourcils, il se met à bouger la tête d'avant en arrière une fois de plus. Je comprends rien. For a second, you can't even hear the music anymore. Mais on l'a fait. There is a hawthorn tree on Rue de Saint-Gilles Lane, right next to the canal. Hardcore. Everything is okay. He isn't actually worried. Everything is still super hardcore. What he probably means is, it could be even more so. Lui dans les pensées. Nation, but transnation. No war, but class war. Ça veut dire que tu peux lire dans les pensées? Lunatic. Of course he is. Jermaine here just yells random things. Odds are, sooner or later one of them will come off as fault reading. Alors ça va. Revershot imperative. Unless you were thinking Revershot imperative right now. Anyway, I've had a similar thing happen with eggs yelling. I know what you mean. Mais j'étais justement en train de penser Révacol impératif. Man, lying like that, and a cop too. Lis pas dans les pensées, mais t'es communiste. It's just something he likes to yell. He picked it up from a tape jockey at the Palaceum. She was a communist though. Yeah, with the rebel yell. Ah, Gad, dis-moi autre chose, je t'en prie. Germain, c'est ton vrai nom? Hardcore. Jermaine Egghead. Je l'adore. Basically, yes, it is. T'as dit que t'étais inquiet, c'est quoi le problème avec la musique d'après toi? Wrong with it? I'm still in love with the hardcore. C'est cool, devient pensif. Sometimes I just feel like Anodic music is in its infancy, you know? For example, take this Arno van Eyck jam I've been pumping for the last months, and will continue pumping for the rest of 51. Incroyable ça. Holding it back from being hyper? Réfléchis un instant, puis son expression s'éclaircit. Like it's only ultra. I think it's super hardcore, but you're right. It's not hyper hardcore. Le mix est hyper hardcore. Y'a combien de poissons? C'est quoi ça? We can all hear it's not hyper hardcore. If figures of authority keep telling us things are hyper when they're clearly not, how are we ever supposed to evolve to hyperdom? Ok, j'ai changé d'avis. Le mix est super hardcore. I knew it. Pourquoi il y a des poumons sur ta ceinture? Songs are for love. C'est quoi le lien entre les poumons et l'amour? When Dolores Day was anointed innocence, her lungs started glowing through her body. For the world loved her, and she loved it back. Yeah! Ouais, c'est tout à fait logique. Love! Qu'est-il soudain? Lungs. Only as I am, I'm not afraid. On comprend rien? This strange Dans un trip assez puissant là actuellement. I've never loved someone like J'ai juste bu de l'eau et du coca. Oui, oui. Dopamine surge accompanies the words. It feels like electricity flowing down your scalp, dissipating Au revoir, Ged. Here comes Voici la nuit. Ok, Batman. So you had a talk with Andre, and now you want to discuss things with Noid. Good. Sa peau est visible à travers le trou du pull trop grand du caméo speed. Devant lui se trouve une boîte à outils ouverte pleine d'outils de menuiserie et de pièces. Talk to Andre first. Gave me time to get a reading on your sign. Can't really talk to people before you get a reading. Passe la main dans ses cheveux coiffés en arrière et continue à bidouiller des engrenages. Parle-moi des machines que t'as vues dans l'église. Specialized. There was a data processor. J'ai compris non plus. Bah moi non plus. Wave machinery. Wires going into water. Gives off a spy sign. Or some fucked up Samaran science sign. You know, the kind that goes head first into the supernatural. Attendez, c'est quoi le problème avec le supranaturel? Wrong with it. You should definitely be researched. You can still do sick shit with it though. Tu penses que c'est réel? Exist, but there's also stuff that isn't allowed to exist because the moralists think it's too dangerous for the plebs. Psionic powers, pale-related diseases, pretenders pretending to be human. Pretending to be human.
J'aime bien, j'aime bien. Pourquoi tu t'appelles Noïd? Ah oui. À ce point donc. La chose qui arrive. On comprend rien. Oh putain, je dois synchroniser les sinusoïdes. Et on peut synchroniser des synchronisations? Sinusoïdes? Intéressant. Je suis très sinusoïde aussi. Hein. Trinusoïde. Ok, je reviendrai plus tard. Bon. On a vécu une grande aventure, j'ai perdu un bonnet. Angèle, j'ai des questions à te poser. J'ai pris de la drogue. Les associés ont essayé de me piéger pour installer un labo de drogue. Je suppose que tu connaissais leur projet. On n'a pas l'air surprise. This is why I didn't go into the tent. Typical delinquency. Voilà, tout de suite, Kim. Pas t'es jeune? Trop bien. Indeed, she merely tried to omit the truth instead. Je m'en fous, je suis loco. Juste que tu saches que je suis au courant par le plan. But I still regret it. I should have been able to control them, and I will in the future. I promise. May I ask? Disons qu'on fait comme ça. What did you tell them? Faites ce que vous voulez avec vos projets discothèques, par contre oubliez le labo de drogue. I'll get them under wraps, I promise. Okay. Les autres m'ont dit que tu avais fait un tour dans l'église. Qu'est-ce que t'as vu? Vous avez pas à me croire, ok. Ouais. There's no point in me telling you. Vas-y, explique-moi quand même. I went in and I saw a woman next to one of those machines there. Calls it a mainframe. She was dressed like someone who's been raised by their grandmother, you know, strange old clothes. Had this absent expression, didn't say anything, just stood still. And then, you know, right behind her, a man crawled down the wall, upside down like a crab. Ah oui, moi je veux pas rentrer dans cette église, j'ai peur. Hein. I think the woman didn't even know he was there. He was completely silent. M'inquiète un peu, hein. He stopped right before he got to the floor, then just hung there like that, looking at me, right at me. I fucking turned around and walked out. End of story. Super. Like a crab, you say? Maintenant hoche la tête, son visage est impassible. À quoi ressemblait cet homme crabe? It was too dark. I couldn't tell exactly. Come on, she obviously could. She already went into detail. Elle arrête de défiler à quoi il ressemblait. Banger, okay? Un banger? Muscular and stuff. C'était donc un grand banger? I know it sounds ridiculous, but that only made it scarier in a way. Putain, mais c'est moi. A crab and a banger? Et maintenant, elle avait un sourcil. A banger. Oh, le banger. In a mess gang member. I know what it sounds like, but that's what I saw. Un homme crabe gangster. Très bien, je te crois. Ça peut sembler, ça semble trop ridicule pour être un mensonge. Anyway, what else? J'aimerais bien que tu m'en dises plus sur tes associés. Ah, sur ces... Ok. Il y a certainement des choses sur eux. I just don't tell people about my friends and who they are and so on. Ah ok, bah sinon t'as quand même parlé de toi. I'm a silver bird. Ah non, d'accord. On va en reparler une autre fois. Bon d'accord. Moi j'ai gagné un truc. Je pourrais remonter ma logique. Je pourrais refaire des tests de logique. Il fait froid? Oui. On sait madame. Attends, je vais aller dans l'église moi maintenant. Comment on fait? Je suis en train de faire le tour comme un connard. Ah, je suis coincé. Oh. Alors, je vais aller ici. Allez, allons voir l'homme crab banger. Tout ça quoi. Je connais les bails. Des thunes ici déjà.
Les bancs d'église dans l'obscurité, plusieurs semblent manquer. Vous sentez l'ombre d'un énorme bâtiment vous tomber dessus, oui, tout à fait. Et thunes. Un hôtel enveloppé par les ténèbres ou un truc du genre. Il fait trop sombre pour distinguer quoi que ce soit. Il est écrit Sainte Brune 1147. Heavy. Et lire autre chose. More than twice your height stands shut in front of you. The rectangular sea-worn ornamentation appears in stark contrast to the padlock, carelessly drilled into the wood. Ça s'ouvre. Turns easily. You hear a click as the shackle pops open. Feels like electricity and a very small piece of nothingness. Let's go. A Let's great go. rush of air rushes into the dark innards of the church, as though rushing to fill a great vacuum. In the heart of the city. Waouh. L'étrange calme vous envahit alors que vous regardez devant vous. Vous devriez marcher ici et non vous précipiter. Figurine grotesque en bois a l'air à moitié terminée. Ah, il y a une petite ambiance. Hein. Un autre motif d'éclair, comme celui que vous avez vu dehors. Là, je marche. Le tableau est rempli d'équations complexes. On est récente. C'est un lien avec les fréquences radio. Le bol est rempli d'eau. Un câble sous tension y est plongé. Les câbles pourraient s'utiliser comme microphone de contact. Bison d'essence. Je suis un détective. Autre chose là. Il y a des chaussures. T'as vu? Les chaussures. Attendez. The silence in this part of the church, it's almost palpable. All the shifting matter and shuffling of living things is gone. Nothing seems to exist beyond the church anymore. Maybe if you were to stand in just the right spot, even your footsteps would be completely silent. Mais je crois que j'entends quelque chose. And then it's gone. Almost all of it. But for the faintest of hums. It seems the sound here is detached from its source somehow, if not blotted out outright. Truly unusual. You can hardly hear your own breathing. Et aussi fort que possible. The voice is barely audible. Not a howl, but the softest of whimpers. It's unnerving. Tapez du pied et frappez dans vos mains. Produce a few muffled thumps, after which the silence feels even more total, somehow. Kim, qu'est-ce qui se passe? The lieutenant points to his ears and shakes his head. Then he leans closer. Can you hear anything? Presque rien. Et ça commence sérieusement à m'inquiéter. The church just has strange acoustics, some engineering trick. Quoi qu'il en soit, c'est bien réel. Un phénomène étrange se produit autour de nous. The lieutenant doesn't reply, but you can sense him tense up next to you. Regarde le clocher. Rows of ceiling panels become barely visible, then Pas se faire. disappear completely in the darkness of the tower overhead. J'essaie de voir au-delà des ombres. Y a-t-il un homme crabe? It's like there's something moving up there. A shadow has emerged from the tower and it's Merde, y'a un homme crabe vraiment? toward you through all the other shadows. Je vois pas. C'est grave si je vois pas. Les mouvements d'ombre? It's not a shadow anymore, becoming more substantial as it gets closer. The shape of an animal descends. Je vois rien. Officer, is there something up there?
Le lieutenant suit votre regard en essayant de distinguer ce qui semble vous fasciner. Moi je vois que de la poussière tomber en fait. Mon écran est très sombre. You've lost sight of it. Where did it go? Prepare for an attack. Warren, moi non plus j'ai peur. Au plafond? Yes. The darkness makes the ceiling feel infinitely far away. Ah bâtard. Ok ça va. C'est pas trop screamerisant. From the rafters, looking straight at you with dark eyes. Je le vois. Et je... Mais c'est... Mais c'est Miles Morales. Et qu'est-ce qu'il fait là? Thiago. Maybe it's possible to talk to it. Oh putain, l'artwork... L'artwork c'est quelque chose. Il est... Une statue, un... Qu'est-ce que c'est? Bonjour. Bonjour Thiago. Is that a man? A man made of the same stuff as the carpentry of the building. He is studying you intently. Oh là là. The crab man. Ici la police. Montrez-vous. A little, fixing you with a steady, Vous avez des pantalons? unreadable gaze. Et Gollum 2. Il y a Yo 2, je vois pas pourquoi il n'y a pas Gollum 2. Has made you into a scared little pussy, Holmes. But don't worry, everything's gonna be alright. You come to the right place. Bon endroit. Here you can receive the mother's love. And when you're ready, she will take your hand and lift you out of the despair. Il fait un cosplay de moi, en plus musclé quand même. Gold 2. This man is obviously a habitual narcotics user. Do we really need to question him? Non, il m'a l'air tout à fait sain. What was that about? The bottle again? You haven't even drank that much lately. Lay off it already. Shish. Je suis policier, je suis là pour faire mon boulot, l'alcool m'intéresse pas. Sure. You don't know anything about alcohol use. You got it all under control. Merci Thiago. I could smell the control all the way over here. Bon d'accord, j'en chie, pas la peine de me faire la morale, je sais ce que je dois faire. All of it. I was like you once. You don't know all the havoc El vino. is wrecking on your mind and your spirit. Necesita parar, homie. You know, actually, since we're here, you may want to pay attention to what the ceiling climber is saying. Vous prenez pour qui au juste? Le détraqué du toit? C'est quoi ce délire? No matter who I am, Way, I'm just bringing you the message of the mother's love. She don't want you to hang yourself on your own stubbornness. Ces paroles résonnent dans la froideur de l'église. This is the church of the mother of silence. Mhm. You are welcome here. Se balance doucement sur les poutres, sans vous brusquer. Vous devez être l'homme crabe. Never known myself to be a crab, but if that's the name you got for me, I won't. Ouais, vous ressemblez plus à une araignée. I always thought of myself more like a flame. Ah oui, un homme flamme. Très bien. Along the rafters and beams. That's not the only technique he's working on. Look at those carved sculptures. And is that a satchel of tools over there? Une seconde, c'est vous qui avez taillé ces sculptures là? Sure am. Whittling wood used to be something I just did to busy my hands. Va Now I put bien. those same hands in service of something greater than my own restlessness. Vous avez sculpté des courbes assez généreuses, For the mother, man. bien sûr. No need to overthink it. Qu'est-ce que vous faisiez avant de devenir homme crabe, araignée, cosplay de Leish et sculpteur? I was in a gang way, but my memories of that time are fading. Most of them are already gone. Moi aussi j'ai perdu la mémoire, mais c'est pas grave, au contraire c'est l'occasion de me créer une nouvelle identité en partant de zéro. Not really the point, I say. Ah bon? You gotta give yourself over to service. Oui, Service of the mother, that is. oui. You remember your name, sir? Tiago's my name. But those C'est Thiago. titles don't mean much to me these days. A name isn't just your identity, but also, so to speak, your place amongst your fellows, your place in the world. I ain't got no use for such a place anymore. Je m'appelle Arrière Dubois et ma place dans ce monde est lieutenant double Yefretor. That's just the thing, Holmes. None of that matters.
Distinguer à peine sa silhouette, mais sa voix exprime une mélancolie manifeste. Qu'est-ce que vous faites ici? This is a special place. There's a perforation in the world up there. A way out into nothingness. Oh bien, oui. The church was built around it for purposes of veneration. I circled it, nurtured by the silence bestowed by the mother. One of these days, I'll be D'accord, mais to go drink from it. Thiago, c'est qui cette mère du silence dont vous n'arrêtez pas de causer? That's no simple question, Essa. She is one who can be painted or sculpted. She is a cavity in the dark beyond sense. She saved me, but I couldn't describe her to you. No one can hold. On dit qu'on fait comme ça, Thiago, pas de soucis. No one ever will. Je comprends toujours pas ce que vous faites dans l'église. Sarah Holmes, I sing the mother's glory. Si vous me chantiez un truc, après tout, je suis un flic superstar. I am from no Marietti. Un peu triste. That's what you're thinking. And the song I sing is silent as the mother. He lost his Et Kim qui bouge pas. moment. Seems you hit some nerve. Comment vous êtes retrouvé ici? Say, I think I did some construction work here. Back when I still had my... Je faisais la charpente et puis j'ai pris de la drogue et depuis maintenant je suis un homme crabe. I realized what the true purpose of the church Nice. was. GG dude. A lot of time here ever since. The past is nothing to me now, way. It didn't belong to me. D'accord. Est-ce que ça revient pas à changer de drogue tout simplement? Like that at all, man. It's just faith and joyful service. Too gleeful, those words. He is lying. Not to you, to his very own self. Je juge pas, hein, moi aussi je prends de la drogue. See, and it saddens me. But devotion can save you. It saved me. Attendez, mais... Non, c'est Kuno ou Thiago. Pas Tuco, tu te trompes. Attention, ne spoil pas, il y a des gens qui n'ont pas vu, hein, peut-être. Hein. Attention. Ne vous inquiétez pas, ils regardaient Walking Dead. Vraiment la meilleure série de l'univers. Alors. On va dire qu'on n'a pas la même vision des choses. No, it will take time. Don't sweat it. I know it will take time. Don't sweat it. Et qu'est-ce qui va vous arriver quand vous boirez directement à la brèche? Be incinerated, but not destroyed. Finally, I won with the state of the world before reality began. Oh, tu peux regarder tranquille, hein. C'est pas grave. Je vois, j'ai encore des questions. Lingers on the wooden beams, blending into the shadows. Non. Des jeunes fêtards veulent transformer l'église en boîte de nuit. In the tent outside, right? I see them. Guessing they're the ones who call me a crab. Attendez, ils ont une bonne raison d'avoir peur ou pas? They look pretty funny, and I don't harm no one anymore. Though he used to, a long time ago. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, de la boîte de nuit, je veux dire. Hein. Why not? They wouldn't bother me none. I'm usually way up there, imbibing. Ain't no music on earth Donc l'homme crabe, where I go. l'homme crabe veut danser. Might even be nice to have some company. Vous savez où se trouve l'autre frappadingue là? Other spooker? Oh, esa viejita es muy estudiosa. Il rit. Don't know, Holmes. Attendez, il y a quelqu'un d'autre dans l'église et c'est une viejita? I just call her viejita because of her clothes. She's actually quite young. Or maybe not that young. Et vous savez où elle se trouve? What I said, Holmes. Quand même curieux, vous habitez tous les deux ici, non? Her comings and goings. Just see her typing on her computer now and then. We got different interests. Donc vous n'avez rien d'autre à me dire. À quoi ressemble-t-elle? Que fait-elle? Qui est-elle? Not essay. You just have to wait until she comes back, or... Il hausse les épaules. Search through her radio computer. Oui, c'est une possibilité aussi, oui. D'accord, merci. Oh, hey, Way. Coffee in the back. Attends, je vais quand même lui demander. Familiar about Quoi cette sorte de café? coffee Ça me dit quelque chose. and cookies. Look, man. I'm at liberty to talk about the sacred blaze of the Ah month d'accord, il y a longtemps que vous êtes ici, depuis que l'église est déserte? a while back. Répond-il sur un ton plat. Did you witness it? Not really. Or at least I don't remember much of it C'est anymore. bizarre un peu, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Love has done its job.
M'inquiète un peu, hein. That's what's so great about the mother. Ok mec, je fais juste le petit tour de l'église là. Attendez, c'est un pantalon que j'ai là, je vois là. Écharpe. On va voir une écharpe. Adios. Non. Adios la cravate. Mais attendez, à part le cours intérieur. Ah ouais, mais j'ai tellement peu en cours intérieur en vrai. Elle fait quoi la cravate? Genre, douleur transcendée. Ah, j'ai quand même un petit style là. Hein. J'aime bien la cravate. La cravate me donne quand même un style, mais bon. Douleur transcendée, allez. Tant pis pour la cour intérieure. On est foutu. Pas dramatique. Le givre a recouvert le verre d'auréole. Difficile de voir au travers. Une silhouette de cerf est dessinée dans le givre, recouvrant la finestra. Vitrail coloré craquelé. Une araignée a tissé sa toile autour d'un pilier de bois. Je vais voler des chaussures. Voler les sneakers. Oh putain, elles sont magnifiques. En toute beauté. Ah ouais. Ah ouais. Là ça me parle. Faudrait juste un petit chapeau là. Petit chapeau sympathique et on est bon quoi. Là 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 là. Deux platines de magnétolecteur tournent dans le vide. Un magnétograveur portable de la marque Amand Wushi. Avant que la selle souffle depuis la galerie brisée, pardon. Elle voulait les eaux. Quelqu'un détourne de l'électricité depuis l'extérieur et alimente cette antenne. Un enregistrement serait-il en cours? Silver and apricot faience. The young mother of humanism stands above you. A crack runs across her body. She is impossibly tall, oval-faced and sad. A dark and radiant majesty. This is her innocence, Dolores Day. Cradled in her arms are a pair of glowing lungs, clearly visible from... Donc, Egghead, il disait pas de la merde, hein. You should kneel. Non. Cold wind seeps in from the crack in the glass. Snowdrifts cover the floorboards at your feet. Above, you feel her multicolored eyes on you, inspecting you. Non, je ne suis pas ton insecte. That bitter thought passes through your head. The lieutenant draws an X-shaped cross from shoulder to shoulder. With Fais pas le signe de croix non plus. Good call. She left us all in the shits. Don't give her a single thing. Just stand there in the apricot-colored light of the window, secretly grinding your teeth. The woman smiles her distant smile, unmoved, struck in half by the crack in the glass. Serves her right. She only cares about her sovereign's orb and her silk robes and getting to the aerodrome on time. To leave. À 28% la projection analytique. Je vais attendre. Je vais attendre et je le relancerai, je pense. Dolores Day. The village was right. This must be the Dolorian Church of Humanity in Martinez, or the small Pinewood Church in some records. Et c'est cet endroit? It's a minor landmark, not easy to find. Most maps misplace it. It was built not long after Revachol's founding, 300 or so years ago, by Okidodo. Okidodo, murmure-t-il dans le silence du vaste édifice. Nice. Et ben il faut que je monte ma projection analytique. Le truc c'est que j'ai... Ah bah j'ai que 3. Je pourrais la up en fait. Mais attends, j'ai pas un truc qui me... Là j'ai plus 1 en projection analytique. Ah. Plus 2. Ah vous inquiétez pas, c'est juste le temps 2. Hein.
Passe de 28 à combien? Humanism. À 58? Ah ouais. A precious and complex wax painting. Allez. On a jigsaw of broken Let's go. shards falls into place in front of you. A ghostly reconstruction of the stained glass window. Before it was shattered, there was an older woman beneath the younger one. And a text. A light motif below them both. Ok, qu'est-ce qui a détruit ce vitrail? Unknown. Merde. A motor carriage. A gunshot. Encore? C'est pas moi, hein. J'ai pas mis la voiture dans le vitrail, hein. Et qui est cette vieille femme? The escutcheon on her throne says, Irene the Navigator. Ouais. She is depicted as an older woman wearing thick-rimmed eyeglasses, holding a golden rights apfel in one hand and a scepter in the other. This is the queen her innocence day advised. L'orbe, le sceptre, la couronne, ça me rappelle vaguement un truc. Small figures of wise men, common men, worshippers walk up the stairs to stand at her feet. Secret servicemen, Theriers, stand in a row guarding her. It must have taken years to produce this work in all its dizzying detail. Donc la devise, un message qui dit quoi? Below both in luminous Pardon pour le coup dans le micro. Après la vie, mort. Après la mort, la vie de nouveau. Pas mal ça. And then along the left side, après le monde, la gré. Après le gré, le monde de nouveau. Ça ne correspond pas. En fait, non, il y avait une inscription après la vie, la mort, après. Life again. After the Qu'est-ce world, the pale. After the pale, the world again. This exaltation is common in Dolorian sacralism. In the early years, it was even incorporated as the RCM slogan. J'ai raison. However, it was deemed subservient to use a strongly moral intern-related motto. We already suspected of bootlicking. The sentence was also seen as too feminine. It was a macho thing. Quoi la devise de la MCR maintenant? Justice, union, prudence, and force. Je vais faire l'autre. So do I. Il y en a un pas. The mother of humanism towers above you. A wax painting on a cracked pane of glass. It's a c'est raté. is. Eh, c'est raté, en plus mon moral est compromis. Alors attends, je me remets en mon style. C'est incroyable, s'il vous plaît. Ah non, j'avais les lunettes. Voilà. Attends, pète la classe quand même. Bon bah ça c'est bon du coup. Et la dame elle est pas là. Bon, il reste un truc. Ça m'inquiète grandement. Avec Thiago là qui nous regarde de loin. Son air. D'homme crabe. Pauvre.